बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब, सुनने वाले देखने वाले दोस्त अहबाब सेहत और सलामती के साथ होंगे। दुआ है कि आप लोग आगे भी खैर व आफियत के साथ रहें, आमीन। चलिए इसी के साथ इस दुआ सलाम के मुख्तसर से तारुफ के साथ हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब, टॉप मिशन जो कि अब अख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि टॉप मिशन का अख्तिताम ब्लैक थंडर सीरीज़ का अख्तिताम है। तो ये ब्लैक थंडर सीरीज़ का अख्तिताम जानने के लिए नैना वॉइस के साथ जुड़ी रहिए और हमारे चैनल नैना वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसी के साथ मौजूद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ कहानी की जानिब बढ़ते हैं। सवालों के जवाब, क्या मतलब, कैसे सवाल और तुम कौन हो? माशू के लहजे में हैरत नुमाया थी। तुमने लोरगो में मौजूद मारतू कबीले के 25 अफराद से रब्ता किया और उन्हें कहा कि अगर कोई ग्रुप उनसे मारतू एरिया की तफसील मालूम करने के लिए रब्ता करे तो वो तुम्हें इतला दें। इमरान ने कहा तो माशू बेएहतियात उछल पड़ा। तुम क्या मतलब, तुम्हें कैसे मालूम हो गया ये सब कुछ, और तुम उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो? माशू ने कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। इमरान ने सफाक लहजे में कहा। पहले तो इमरान ने दोनों हाथों से ताली बजाई और दूसरे लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ तो माशू बेएहतियात चौंक पड़ा। ओह, तो तुम मेरे ऑफिस में अचानक दाखिल हुए थे? माशू ने चौंक कर जोसेफ को देखते हुए कहा। इमरान को चूँकि मालूम था कि जोसेफ इस वक्त तक कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद रहेगा जब तक वो अंदर रहेगा, इसलिए उसने बुलाने के लिए महसूस अंदाज में ताली बजाई थी। इसीलिए जोसेफ फौरी तौर पर अंदर आ गया। इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और जेब से एक तेज़ धार हंजर निकाल कर वो बड़े जारहाना अंदाज में कुर्सी पर बैठे हुए माशू की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। माशू ने जोसेफ के अंदाज को देखकर ही हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। वहीं रुक जाओ, अब जैसे ये होशियार बनने की कोशिश करेगा मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुमने फ़ौरन इसकी आंख निकाल देनी है, फिर दूसरी आंख, फिर नाक, फिर कान और फिर इसी तरह पूरे जिस्म का हशर कर देना। इमरान ने इंतहाई सफाक लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ ने बंधे हुए माशू के करीब खड़े होते हुए कहा। इसके हाथ में तेज़ धार हंजर मौजूद था। ये सब कुछ मैंने सरदार मातू के कहने पर किया है। उसने मुझे डबल मुआवजा देने का वादा किया था। इस बार माशू ने जल्दी बोलते हुए कहा। सरदार मातू क्या हुज यहाँ आया था? इमरान ने पूछा। नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया था, माशू ने जवाब दिया और उसके लहजे से ही इमरान समझ गया कि वो सच बोल रहा है। क्या वो तुमसे पहले से वाकिफ़ था? इमरान ने पूछा। हाँ, वो पहले जहाँ लोरगो में रहता था चागू फोर्स उसके मातहत काम करती थी, फिर उससे मारतू एरिया में भिजवा दिया गया। यहाँ वो मुहबरी के तमाम काम मेरे ज़रिए ही कराता था, माशू ने जवाब देते हुए कहा। तुमने उसे रिपोर्ट किस नंबर पर देनी है? इमरान ने कहा। उसने कहा था कि वो खुद फ़ोन करेगा। माशू ने इस बार कदरे रुक कर जवाब दिया तो इमरान समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उससे हाथ उठाकर झटका तो दूसरे लम्हे कमरा माशू के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इमरान के इशारे पर माशू के करीब खड़े जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से हंजर की नोक से माशू की आंख का डेला काट कर बाहर फेंक दिया था। माशू मुसलसल चीख रहा था और बंधे होने की वजह से वो तकलीफ की शिद्दत से अपना सर दाएं बाएं मार रहा था, जबकि जोसेफ ने बड़े इत्मीनान से हंजर पर लग जाने वाला खून और उसी मवाद उसी के लिबास से साफ करना शुरू कर दिया। सब सच बता दो वरना दूसरी आंख भी गायब हो जाएगी और तुम खुद तसव्वुर कर सकते हो कि अंधे आदमी की क्या ज़िंदगी होगी। जबकि मैं तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता, सिर्फ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं बता देता हूँ, माशू ने कराहते हुए लहजे में कहा। उसके साथ हुए फ़ोन का नंबर बता दिया और इमरान नंबर सुनकर चौंक पड़ा क्योंकि ये सैटेलाइट नंबर था। कोड क्या तय हुए हैं? इमरान ने पूछा। कोई कोड नहीं, माशू ने रुक कर जवाब देते हुए कहा। यहाँ कोई ऐसा मारतू आदमी है जो लिबार्टी तक जंगल और उसने नस्ब मशीनरी के बारे में बता सके? इमरान ने कहा। ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि सब मारतू यहाँ कई बरसों से रह रहे हैं। उनका दाखला कबीले ने जंगल में बंद कर रखा है। वो आम सी बातें तो बता सकते हैं लेकिन मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, माशू ने जवाब दिया। ये तफसीलात कैसे हासिल हो सकती हैं? बोलो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जवाब दो, वरना, इमरान ने इंतहाई सफाक लहजे में कहा। क्या तुम वाकई मुझे जिंदा छोड़ दोगे? माशू ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें हल्फ दे सकता हूँ, बशर्ते तुम ऐसे आदमी की निशानदही कर दो, इमरान ने कहा। सरदार मातू गोल्डन एप्पल शराब बेहद पसंद करता है और ये शराब यहाँ सिर्फ मैं ही सप्लाई करता हूँ। जब सरदार मातू यहाँ था तो हर वक्त पूरा क्रेट अपने पास रखता था और अब भी वो मुझसे कैरेट मंगवाता है। चूँकि ये शराब मैं खुद तैयार करता हूँ और एक हफ़्ते में ये खराब हो जाती है, इसलिए वो हर हफ़्ते मुझसे शराब का एक कैरेट मंगवाता है। उसने मुझे कहा है कि जब भी मैं शराब भेजूं तो बंद जीप में भिजवाऊं और उस जीप के आगे मारतू कबीले के हाथ निशान का झंडा लगाकर भेजूं और जीप की छत पर कस्टान रेस का आला लगाकर भेजा करूं। इसके मुताबिक कस्टान रेस के आले की वजह से कोई साइंसी हरबा उस जीप पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
और मखसूस झंडे की वजह से कोई आदमी उस पर हमला नहीं कर सकेगा, और मैं इसी तरह हर हफ्ते शराब का कैरेट वहाँ भिजवाता हूँ। माशू ने जवाब देते हुए कहा। ये आला कहाँ है और तुम्हें किसने मुहैया किया है? इमरान ने पूछा। आला मेरे ऑफिस में और मुझे सरदार मातू ने कराम्बी से मंगवा कर दिया था, माशू ने जवाब दिया। अब कब तुमने शराब भिजवानी है? इमरान ने पूछा। पिछले 1 माह से उसने शराब मंगवानी बंद कर दी है। उसने कहा था कि मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट इस आड़ में हमला कर सकते हैं, माशू ने जवाब देते हुए कहा। कौन ले जाता था शराब? इमरान ने पूछा। मेरा खास आदमी है कारशू, वो ले जाता था, माशू ने कहा। क्या ये कारशू तुम्हारे क्लब में काम करता है? इमरान ने पूछा। हाँ, ये मेरे क्लब में सुपरवाइज़र है, माशू ने जवाब दिया। फिर इमरान ने उसे मुख्तलिफ सवालात करके मज़ीद तफसील मालूम कर ली। इसे आफ कर दो, इमरान ने जोसेफ से मुहातिब होकर कहा तो जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से खंजर माशू की शहरग में उतार दिया। माशू के हलक से एक बार फिर चीख निकली, लेकिन शहरग कट जाने की वजह से वो चंद लम्हों में ही ठंडा पड़ गया। जोसेफ ने खंजर वापस खींचा और उसके लिबास से साफ करना शुरू कर दिया। इसकी लाश को उठाकर तहखाने में फेंकवा दो, इमरान ने उठकर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। फिर उस कमरे से बाहर आकर वो साथ वाले दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ ही उसी कमरे में मौजूद थे। क्या हुआ इमरान साहब? सफदर ने उठते हुए पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, इमरान ने सनीदा लहजे में कहा, और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। माशू क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया, फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। माशू क्लब। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। माशू बोल रहा हूँ, सुपरवाइज़र कारशू का फ़ोन पर बुलाओ, इमरान ने कहा। ओ यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। कारशू बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कारशू, मेरे ऑफिस से कस्तान ने इसका आला उठाकर जूही रोड पर 3X नंबर वाली सुर्ख पत्थरों की इमारत में आ जाओ, इमरान ने माशू की आवाज़ और लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सरदार मातू बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। माशू बोल रहा हूँ जनाब। हाँ, क्या रिपोर्ट है? जनाब, आपका काम कर दिया है। क्या कह रहे हो? कैसे और किस तरह? सरदार मातू ने चौंक कर कहा। यहाँ 25 मार्तू रहते और मैंने सबको अलर्ट कर दिया है। फिर मुझे इत्तला मिली कि एक मार्तू जो कि काली नाथ एरिए में रहता है, एक अफ्रीकी हबशी उससे मिला और उसने उसे भारी रकम के ईवज मार्तू जंगल के बारे में तफसील बताने का कहा। उस मार्तू ने इसे तफसील से आम सी बातें बता दी और उसकी जाने के बाद उस मार्तू ने मुझसे रब्ता किया और इस अफ्रीकी हबशी का हुलिया बता दिया। मेरे आदमी ने थोड़ी देर में उसे ट्रेस कर लिया और वो गार्डन एरिया की एक इमारत में मौजूद है। उसके साथ ही 2 औरतें और 4 एग्रीमेंट मर्द भी मौजूद हैं। वो लोग कहीं जाने की बातें कर रहे थे। इस पर मैंने सोचा कि अगर ये निकल गए तो फिर उनका मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने फ़ौरन साठू से रब्ता किया और साठू ने मेरे कहने पर वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर की। फिर उन बेहोश अफराद को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। साठू कौन है? मैं तो उसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ, सरदार मातू ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये नया ग्रुप है आपके जाने के बाद, जहाँ आकर उसने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और अब मुझे उसे भारी रकम देनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। रकम की फिक्र मत करो, ये बताओ कि लाशें अब कहाँ हैं? सरदार मातू ने कहा। इसी इमारत में है जनाब, जहाँ वो मौजूद थे। अगर आप कहें तो मैं कारशू के जरिए जीप पर गोल्डन एप्पल का कैरेट और लाशें आपको भिजवा दूँ। आप मुआवजा उसे दे दें, मेरा भी और साथू का भी, इमरान ने कहा। ओह, लेकिन यहाँ तो रेड अलर्ट है, सरदार मातू ने चौंक कर कहा। जनाब, कस्तान रेस का आला तो मेरे पास है, वो मैं जीप पर लगा दूंगा और मातू कबीले का झंडा भी। इस तरह लाशें भी आपके पास पहुँच जाएंगी और गोल्डन एप्पल शराब का कैरेट भी, इमरान ने कहा। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुम फ़ौरन कारशू को भिजवा दो और कैरेट के साथ लाशें भी भिजवा दो। दूसरी तरह से इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा गया तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। जाहिर है कारशू, गोल्डन एप्पल और कस्तान रेस के आला के हवालाजात ने उसे खास तौर पर मुतमईन कर दिया था। ठीक है जनाब, मैं अभी थोड़ी देर बाद उसे भिजवा रहा हूँ, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं कालाश गेट खोलने का हुक्म दे देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रास्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। फिर उसने दरवाजे के बाहर मौजूद जोसेफ को बुलाकर उसे कहा कि एक मुकामी आदमी यहाँ पहुँच रहा है, उसे अंदर लिया और जोसेफ सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। मैंने जंगल में दाखिल होने का रास्ता तो खुलवा लिया है, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। सरदार मातू ने फ़ोन का रिसीवर रखा तो उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमाया थे। गो माशू ने आखिर में जो हवालाजात दिए थे वो दुरुस्त थे और ये बात तय थी कि बोलने वाला भी माशू ही था, क्योंकि उसकी आवाज़ और लहजे को सरदार मातू अच्छी तरह पहचानता था। लेकिन ये बात उसके हलक में ना उतर रही थी कि जिन पाकिस्तानी एजेंटों के ग्रुप के हाथों बड़े बड़े सुपर एजेंट हलाक हो गए हैं और जिनके हाथ सेक्शन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया और जिनको रोकने के लिए यहाँ जंगल और लिबार्टी में ऐसे इंतजाम किए गए कि शायद पूरे एग्रीमेंट फोर्स को भी रोकने के लिए इस कदर इंतजाम ना किए जाते।
وہ आम से ग्रुप के हाथों हलाक हो गए और फिर साठू के नाम ने भी उसे चौंका दिया। ये नाम ऐसा था जो उसके हलक से नहीं उतर रहा था। हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि इंतहाई खतरनाक आदमी काम से आदमी के हाथों मारा जाता है, सरदार मातू ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर उसने इस अंदाज में कांधे झटके जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच गया हो। उसने ट्रांसमीटर पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो सरदार मातू कॉलिंग ओवर। सरदार मातू ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, कामगार अटेंडिंग यू ओवर। दाता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, कामगार कालाश गेट खुलवा दो क्योंकि माशू का आदमी कारशू जीप पर मेरे पास आ रहा है, लेकिन तुमने उसकी जीप को अच्छी तरह चेक करना है। अगर उसमें 7 लाश और गोल्डन एप्पल शराब का कैरेट हो तो उसे आने देना, वरना नहीं। ओवर। सरदार मातू ने कहा, 7 लाशें? क्या मतलब बॉस? ओवर। दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया, मैंने माशू की जिम्मे लगाया था कि वो हमारे दुश्मन एजेंटों को लार्गो में ट्रेस करे, और अभी उसने कॉल करके बताया है कि उसने उन्हें ट्रेस करके हलाक कर दिया है। इसलिए मैंने उसे हुक्म दिया है कि वो उनकी लाशें ले आए और साथ ही गोल्डन एप्पल कैरेट का शराब भी। लेकिन तुमने पहले उन लाशों को चेक करना है और फिर उस जीप को आगे बढ़ने देना है। ओवर। सरदार मातू ने कहा, यस बॉस ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, सुनो, जैसे ये लोग चेक होकर आगे बढ़े तुमने मुझे ट्रांसमीटर पर तफसीली रिपोर्ट देनी है। ओवर। सरदार मातू ने कहा, यस बॉस ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो सरदार मातू ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अभी से ट्रांसमीटर ऑफ के चंद लम्हे गुजरे होंगे कि यकलस फ़ोन की घंटी बज उठी तो सरदार मातू ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। सरदार मातू बोल रहा हूँ, सरदार मातू ने कहा। सेकंड हेडक्वार्टर कॉलिंग। यस सर, हुक्म सर। सरदार मातू ने इस बार इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा, क्या रिपोर्ट है लोगों के बारे में? दूसरी तरफ से पूछा गया, वहाँ मैंने एक ग्रुप को अलर्ट कर दिया है, वो उन पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही वो ट्रेस हुए वो मुझे इतला देंगे, फिर मैं भी वहीं उनके हाथ में का बंदोबस्त कर दूंगा सर। सरदार मातू ने जवाब दिया। पहले तो उसने उनकी मौत के बारे में बताने का इरादा किया था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा ये सोचकर बदल दिया कि पहले मुकम्मल चेकिंग हो जाए फिर वो इतला देगा। वो लोग जंगल में तो दाखिल नहीं हुए? दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं जनाब, सरदार मातू ने जवाब देते हुए कहा, लोगो शहर की तरफ तो तुमने इंतजामात किए हुए हैं, बाकी एतराफ़ में क्या किया है? सेकंड हेडक्वार्टर से पूछा गया। जनाब, मारतू एरिया के चारों तरफ 40 किलोमीटर तक ऐसे ही इंतजामात हैं। आपने खुद ही तो हुक्म दिया था जनाब। सरदार मातू ने मोदबाना लहजे में कहा। ओके ठीक है। दूसरी तरफ से इत्मीनान भरे लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सरदार मातू ने रिसीवर रख दिया। अब उसे कामगार की तरफ से कॉल का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि इस तरह लाशें चेक हो सकती थी और उसे मुकम्मल इत्मीनान हो जाना था। फिर तकरीबन 2 घंटों के तवील इंतज़ार के बाद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो, कामगार कॉलिंग ओवर। कामगार की आवाज़ सुनाई दी। यह सरदार मातू अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? ओवर। सरदार मातू ने चौंक कर कहा और इंतहाई इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा, बॉस, जीप कालाश गेट पहुंच चुकी है, उसको कारशू ड्राइवर कर रहा है और जीप के ऊपरी हिस्से में 7 लाशें भी पड़ी हुई हैं, जिनमें 2 औरतों की और 4 एग्रीमेंट मर्दों की और 1 अफ्रीकी हबशी की लाश है। उसके साथ ही गोल्डन एप्पल शराब का कैरेट भी मौजूद है और जनाब जेब के सामने मारतू कबीले का झंडा भी है और छत पर वो आला भी लगा है जो पहले लगा होता था। ओवर। कामगार ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा, तुमने लाशों को चेक किया है हिला जुलाकर अच्छी तरह? ओवर। सरदार मातू ने पूछा। यस बॉस, मैंने सब लाशों को खुद चेक किया है, वो वाकई लाशें हैं बॉस। ओके ठीक है, भिजवा दो जीप मेरे पास। ओवर एंड ऑल। सरदार मातू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और उसके बाद दीगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। जोगो बोल रहा हूँ बॉस। रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जोगो, हमारे पास सुपर मेकअप वाशर तो है ना? सरदार मातू ने पूछा। यस बॉस है। दूसरी तरफ से इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा गया, उसे तैयार रखो, कारशो जीप में पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें लेकर आ रहा है, उनकी मेकअप वाश करना होंगे। सरदार मातू ने कहा। लेकिन बॉस, यहाँ तो हाई रेड अलर्ट है, फिर जीप कैसे आएगी? लोगों ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जिनके लिए ये हाई अलर्ट किया गया था उनकी लाशें तो आ रही हैं जीप में, कामगार ने उन्हें चेक भी कर लिया है। सरदार मातू ने कहा। ओह अच्छा बॉस, ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया तो सरदार मातू ने इत्मीनान भरा तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। काशी को इमरान और उसके साथियों की रिहाइश गाह पर पहुंचते ही बेहोश कर दिया गया था। फिर उसे इसी कमरे में लाकर कुर्सी पर रस्सी से बांधा गया, जिसमें पहले ही एक कुर्सी पर बंधी हुई माशू की लाश मौजूद थी। वैसे इमरान कारशू को एक नज़र देखते ही समझ गया कि वो बेहद लालची आदमी है। उसके चेहरे के मखसूस हदोहाल थोड़ी की बनावट से ही उसे पता चल गया कि ये शख्स दौलत की खातिर अपने आप को भी फरोख्त कर सकता है। पहले इमरान का ख्याल था कि उसे तमाम मालूमात हासिल करके उसे भी हलाक कर दिया जाए, फिर इमरान उस कारशू के मेकअप में जीप लेकर जंगल में घुस जाए। लेकिन कारशू का कदो कामत इमरान तो क्या, उसी ग्रुप के किसी भी साथी से ना मिलता था। वो दरमियानी कद का दुबला पतला लेकिन मजबूत जिस्म का मालिक था। उसके सर पर मौजूद बाल बारीक स्प्रिंगों जैसे थे, इसलिए इमरान उसे दौलत का लालच देकर साथ चलने पर आमादा कर लिया। उसे होश में लाने से पहले उसने इस आले को चेक कर लिया जिसके बारे में मार्शू ने बताया था कि ये कस्टार नेज का आला है।
یہ نام ہی عمران نے پہلی بار سنا تھا، لیکن اس کی چیکنگ کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ آٹومیٹک مشینری کو زیرو کر دینے والی ریس پر مبنی آلہ ہے۔ یہ ایکریمیا کا ایجاد کردہ آلہ تھا اور اس کا سائنسی نام کورسل تھا۔ کارشو کی جیپوں کی تلاشی لینے پر اس کی جیپ سے ایک طے شدہ کپڑے کا جھنڈا بھی نکلا جس کا رنگ سیاہ تھا، لیکن درمیان میں سفید رنگ کا ایک بڑا سا سانپ بنا تھا جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا جو اس کے ساتھ والے کمرے میں موجود تھا جبکہ باقی ساتھی علیحدہ کمرے میں تھے۔ یس باس، جوزف نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ سے ہی مارشو ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا اور ذرا پیچھے ہٹ کر عمران کی کرسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بڑے بیگ میں کرنسی نوٹوں کی گڈیاں موجود ہیں، ان میں سے 4 گڈیاں لے آؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے کارشو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں تو اس کے ساتھ اس نے بے احتیاط اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ اس کے ساتھ اس نے گردن گھمائی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے احتیاط چیخ نکل گئی کیونکہ ساتھ ہی کرسی پر موجود ماشو کی لاش اسے نظر آ گئی تھی۔ تم نے دیکھ لی ہے یہ ماشو کی لاش ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں مگر تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ کارشو نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہارے سامنے 2 صورتیں ہیں، عمران نے کہا۔ اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ انہیں سائڈ میز پر رکھ دو، عمران نے جوزف سے کہا۔ جوزف نے 4 گڈیاں سائڈ میز پر رکھ دی۔ اب ہنجر لے کر اس کی سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ اور جیسے ہی میں اشارہ کروں ہنجر اس کی شہرگ میں اتار دینا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بے قصور ہوں، کارشو نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے سامنے 2 صورتیں رکھ رہا ہوں، ہمیں جیپ لے کر مارتو ایریے میں سردار ماتو کے پاس جانا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم جیپ میں گولڈن ایپل کی شراب کے کیرٹ ماشو کی طرف سے سردار ماتو تک پہنچاتے رہے ہو۔ میں نے ماشو کے ذریعے سردار ماتو سے بات کر لی ہے، اس نے جیپ لے آنے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو یہ 4 گڈیاں تمہاری ہوں گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم تعاون سے انکار کر دو تو جوزف کا ہنجر پلک جھپکانے میں تمہاری شہرت کاٹ دے گا اور تم ہمیشہ کے لیے زندگی اور اس کی رونقوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ بولو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، کارشو نے تیز لہجے میں کہا۔ دولت بھی ملے گی اور زندگی بھی، لیکن یہ سن لو اگر تمہارے ذہن میں دھوکے کا خیال بھی آیا تو دوسرے لمحے تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، عمران نے کہا۔ میں کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں، کارشو نے جواب دیا۔ تو پھر جنگل سے لے کر مارتو ایریا تک جہاں سردار ماتو موجود ہے پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ تو کارشو نے اس طرح تفصیل بتانا شروع کر دی جیسے وہ گائیڈ ہو اور ان کی رہنمائی کر رہا ہو۔ پھر عمران نے اسے مسلسل سوالات کر کے اس سے اپنی حد تک پوری تفصیل معلوم کر لی۔ کالاش گیٹ کیسے کھلے گا؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں کا انچارج کامگار ہے، وہ کالاش گیٹ کھولتا ہے، جب سردار ماتو سے حکم دیتا ہے وہ جیپ کی تلاشی بھی لیتا ہے۔ میں اس کے لیے 2 بوتلیں شراب علیحدہ سے لے جاتا ہوں ورنہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جیپ روک لیتا ہے، کارشو نے جواب دیا۔ پھر عمران کے سوالات کے جواب میں اس نے کامگار، کالاش گیٹ اور وہاں موجود افراد اور چیکنگ کی تفصیل بتا دی۔ تم نے یہ جھنڈا کیوں ساتھ لے آئے ہو جبکہ ماشو نے تمہیں اس کا حکم تو نہیں دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس آلے کو منگوانے کا مطلب تھا کہ مجھے مارتو ایریے میں جانا ہوگا، اس لیے میں جھنڈا لے آیا ہوں، کارشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم نے اپنی زندگی بچا لی ہے اور رقم بھی کما لی ہے، لیکن اب تم نے ہمارے ساتھ جیپ پر جانا ہے، لیکن یہ سن لو کہ اگر ہم اس قدر فیاضی سے بھاری رقم دے سکتے ہیں تو تمہیں اس سے زیادہ تیزی سے ہلاک بھی کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن ہم کامگار کو کیا کہو گے؟ وہ تو تمہیں دیکھ کر ہی بڑک اٹھے گا اور وہاں اس کے ساتھ 4 مسلح آدمی ہوتے ہیں، کارشو نے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، کامگار بھی تمہاری طرح ہم سے تعاون کرے گا، عمران نے کہا۔ ارے اچھا، پھر ٹھیک ہے، کارشو نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جوزف، اس کے رسیاں کھول دو اور یہ 4 گڈیاں اسے دے دو اور پھر جیپ تیار کرو تاکہ ہم روانہ ہو سکے۔ یس باس، جوزف نے کہا تو عمران دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ عمران کے دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی صفدر نے پوچھا۔ چلو اٹھو، تیاری کرو، ہم نے ابھی مشن کی تکمیل کے لیے جانا ہے، عمران نے کہا۔ تو اس کے سب ساتھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی روز الٹ جیپ تیزی سے اس سڑک پر دوڑتے ہوئے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی جو آگے جا کر جنگل میں ختم ہو جاتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کارشو اور سائڈ سیٹ پر عمران بیٹھا تھا جبکہ اگبی سیٹ پر جولیا اور سالیہ، اس سے اگبی سیٹوں پر صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ اس کے بعد خالی جگہ پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے تھیلے موجود تھے۔ روز الٹ جیپ خاصی بڑی جیپ تھی اور یہ جیپ جنگل کے اندر بڑے درندوں کا شکار کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کی جاتی تھی، اس لیے اس کی باڈی اور فریم اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ اگر گینڈا بھی اسے ٹکر مار دے تو نہ ہی اس کی باڈی میں کوئی ڈنڈ پڑتا نہ ہی جیپ الٹتی تھی۔ اس کا طاقتور انجن اسے ہر قسم کے راستوں پر انتہائی سہولت اور سپیڈ سے لے جا سکتا تھا۔ پھر اس میں گنجائش حاصل ہوتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ 7 افراد کارشو سمیت اس جیپ میں بیٹھے تھے۔ اس کے باوجود اتنی خالی جگہ عقب میں موجود تھی کہ اس میں 2 بڑے تھیلے بھی رکھے ہوئے تھے۔ جیپ کے شیشے
ایسے رنگ کے تھے کہ باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اندر سے باہر باہو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ عمران کو چونکہ معلوم تھا کہ اسے جنگل کے اندر مشن مکمل کرنا ہے، اس لیے وہ خصوصی طور پر کرامی سے یہ جیپ حاصل کر کے یہاں آیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جیپ جنگل کے گرد موجود اونچی ہاردار تاروں کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ جس جگہ جیپ رکی تھی اس کے سامنے ہاردار تار سے باقاعدہ دروازہ بنایا گیا تھا جو اندر سے بند کیا جا سکتا تھا۔ کاشو جیپ روک کر نیچے اترا اور پھر تیزی سے ہاردار تار کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی جیپ میں ہی بیٹھے رہے۔ کیا یہ آدمی قابل اعتماد ہے؟ اچانک جولیا نے پوچھا۔ ابھی خاموش رہو، کارشو ہماری لاشیں لے کر جا رہا ہے اور لاشیں بول نہیں سکتی، عمران نے دبے لیکن سرد لہجے میں کہا تو جولیا سمیت سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کارشو نے گیٹ پر پہنچ کر 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر خاص انداز میں سیٹی بجائی، اسے رک رک کر 3 بار محسوس انداز میں سیٹی بجائی، پھر انگلیاں منہ سے نکال کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحہ بعد پھاٹک کی طرف چاگو فورس کے مخصوص یونیفارم پہنی ہوئی افریقی اور بھاری جسم کے 2 آدمی آئے۔ اس کے کاندھے سے مشین گنیں لٹک رہی تھی، البتہ اس کی گلے میں ایک سیاہ پٹی تھی جس پر کوئی گول چمکدار شیشہ لگا ہوا تھا۔ عمران نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بے احتیاط مسکرا دیا۔ پھاٹک کھولو کامگار، میں لاشیں اور شراب لایا ہوں، تمہاری بھی 2 بوتلیں موجود ہیں۔ کارشو کی آواز سنائی دی۔ پھر ٹھیک ہے، کامگار نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اسے جیب سے چھوٹا سا ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکالا اور اسے پھاٹک کی طرف کر کے اس کا بٹن دبایا تو چرر چرر کی آواز کے ساتھ ہی ہاردار تاروں سے بنا کافی چوڑا حصہ کسی پھاٹک کی طرح اندر کی جانب گھومتا چلا گیا۔ جیپ اندر لے جاؤ، میں اسے چیک کروں گا کیونکہ میں نے فوری سردار ماتو کو رپورٹ دینی ہے۔ کامگار نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کاشو نے کہا اور واپس جیپ کی طرف مڑ آیا، جبکہ کامگار اس کے مڑتے ہی پیچھے ہٹ کر پھاٹک کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ کاشو نے جیپ کا دروازہ کھولا اور اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس اڈے میں جیپ لے جاؤ جہاں اس کے سارے ساتھی موجود ہوں، عمران نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اچھا، کاشو نے کہا اور جیپ سٹارٹ کر کے وہ کھلے پھاٹک سے اندر لے گیا۔ پھر تھوڑا آگے جا کر اس نے جیپ کو دائیں طرف موڑا، پھر سامنے جنگل کے اندر بنے ہوئے لکڑی کے 2 بڑے بڑے کیبنوں کے سامنے خالی جگہ پر لے جا کر اس نے جیپ روک دی۔ سامنے بھی 4 مسلح افراد یونیفارم سے مربوط کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور گلے میں سیاہ پٹیاں، جبکہ اسی لمحے سائڈ سے کامگار تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی کارشو جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مطلب؟ جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کامگار نے عمران، جوزف اور تنویر کو جیپ سے نیچے اترتے دیکھ کر چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتارنے کی کوشش کی، لیکن یکرات ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی 4 مسلح افراد چیختے ہوئے اچھل کر نیچے جا گرے۔ اسی لمحے جوزف نے کامگار پر چھلانگ لگا دی۔ فارغ ہوتے ہی یہ کارشو بے احتیاط اچھل کر عمران کی طرف مڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کارشو نے چیختے ہوئے کہا ہی تھا کہ عمران اس کی طرف مشین پسل کر رخ کر کے فائر کھول دیا اور کارشو بھی چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ چند لمحہ بعد وہ کامگار تو زمین پر بے ہوش پڑا تھا، جبکہ کارشو سمیت 4 مسلح افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ عمران دوڑتا ہوا کیبنز کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی جیپ سے اتر کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ عمران نے دونوں کیبنز کی چیکنگ کی، پھر ایک آفس نما کمرے میں اسے ایک میز پر ٹرانسمیٹر بھی پڑا نظر آ گیا۔ سرسری سی چیکنگ کر کے وہ بھی باہر آ گیا۔ جوزف، اس کامگار کو اٹھا کر اندر لیا اور تم سب نے خیال رکھنا ہے میں اس سے ضروری پوچھ گچھ کر لوں، عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران واپس مڑا، جبکہ جوزف نے بے ہوش پڑے کامگار کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور عمران کے پیچھے کمرے کے اندر چلا گیا۔ پھر عمران کے حکم پر جوزف نے اسے کرسی پر ڈالا اور رسی سے باندھ دیا۔ پھر جوزف نے عمران کے کہنے پر اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحہ بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ پھر چند لمحہ بعد جب کامگار نے آنکھیں کھولی تو عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور کمرہ کامگار کی حلق سے نکلنے والی چیخ اور عمران کی زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ ابھی اس کی چیخ ختم ہوئی ہی تھی کہ عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور اس کے ساتھ ہی کامگار کے منہ سے ایک اور چیخ نکل گئی۔ کیا فریکوینسی ہے سردار ماتو کی؟ بولو، عمران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر اس کو تھپڑ جڑ دی اور کامگار نے رک رک کر فریکوینسی بتا دی۔ ہنجر مجھے دو جوزف، عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف نے بجلی کی سی تیزی سے ہنجر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سنو کامگار، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو جو بھی پوچھوں فوراً جواب دیتے جاؤ، عمران نے گھراتے ہوئے انداز میں کہا اور پھر کامگار پہ در پہ تھپڑ کھانے اور عمران کے ہاتھ میں موجود ہنجر اور اس کے خوفناک لہجے اور انداز سے انتہائی خوفزدہ ہو گیا اور اس طرح عمران کے سوالوں کے جواب دینے لگا جیسے ٹیپ ریکارڈر چلتا ہے۔ پھر عمران کا بازو گھوما اور ہنجر کامگار کے دل میں اترتا چلا گیا۔ کامگار بندے ہونے کے باوجود اس بری طرح سے تڑپنے لگا جیسے کسی کو ہاردار جھاڑیوں میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو، لیکن وہ صرف چند لمحے ہی تڑپ سکا اور پھر ساکت ہو گیا۔ تو عمران مڑ گیا۔ ہنجر نکال کر صاف کر لو، عمران نے جوزف سے کہا اور تیزی سے اس آفس نما کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ٹرانسمیٹر پر سردار ماتو کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔
हेलो हेलो कामगार कॉलिंग ओवर। इमरान ने कामगार की आवाज़ और लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यह सरदार मातू अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है, ओवर। दूसरी तरफ से चौंक कर और इश्तियाक आमेज लहजे में कहा गया। बॉस, जीप का लाश गेट पहुंच चुकी है, उसको कार शो ड्राइव कर रहा है और जीप के भी हिस्से में 7 लाशें भी पड़ी हुई हैं, जिनमें 2 औरतों की और 4 एक्रीमियन मर्दों की और एक अफ्रीकी हबशी की लाश है। उसके साथ ही गोल्डन एप्पल शराब का कैरेट भी मौजूद है और जनाब जीप के सामने मार्तो कबीले का झंडा भी है। छत पर वो आला भी लगा है जो पहले लगा होता था, ओवर। इमरान ने कामगार की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। तुमने लाशों को चेक किया है? हिला जुलाकर अच्छी तरह से, ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। यस बॉस, मैंने सब लाशों को खुद चेक किया है, वो वाकई लाशें हैं बॉस, ओवर। ओके ठीक है, भिजवा दो जीप मेरे पास, ओवर एंड ऑल। सरदार मातू ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर वो उस कैबिन से बाहर आ गया। सरदार मातू को मैंने कामगार की आवाज़ और लहजे में कॉल करके मुतमईन कर दिया है, अब लिबार्टी तक हम इत्मीनान से जा सकेंगे। इमरान ने बाहर आकर अपने साथियों से कहा। इन लाशों का क्या करना है, कहीं कोई इधर ना आ निकले। सफदर ने कहा। कैबिन के अंदर एक तहखाना है, उन्हें ले जाकर वहाँ डाल दो, इमरान ने कहा और जीप की तरफ बढ़ गया। उसने जीप के अंदर रखा हुआ कस्टान जेस का आला उठाकर उसे जीप की छत पर नस्ब कर दिया। झंडा पहले ही कारशू ने लगा दिया था और इस बार इमरान खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। थोड़ी देर बाद उसकी साथी जीप में आ गए। इस बार इमरान की जगह साइड सीट पर जूलिया और सालिया बैठी थी, जबकि बाकी साथी उगबी तरफ थे। पहले कारशू और कामगार से वहाँ की पूरी तफसील मालूम कर ली है मैंने। वहाँ 10 लकड़ी के कैबिन नुमा मकान है, जिनमें से एक सबसे बड़ा है जिसमें सरदार मातू रहता है, जबकि बाकी 9 में चेकिंग और फायरिंग मशीनरी और उनके ऑपरेटर रहते हैं। उनकी तादाद 12 है। हमें वहाँ पहुँचकर उन सबका खात्मा करना है, सिर्फ उस सरदार मातू को जिंदा पकड़ना है। इसके बाद हम लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ चूँकि सबकी गर्दनों में एंटी सेंसर डाले गए हैं, इसलिए हमें इंतहाई मुहतात रहना है। इमरान ने अपने साथियों से कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। फिर इमरान ने जीप स्टार्ट की और उसे तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। वो चूँकि कारशू और कामगार से पूरी तफसील मालूम कर चुका था, इसलिए उसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना थी। इमरान साहब, आपने कारशू का भी हाथ ना कर दिया, हालांकि वो हमारे साथ मुकम्मल ताबून कर रहा था, आगे जाकर उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। सफदर ने कहा। कारशू फितरी तौर पर बेहद लालची आदमी था। वो लालच और खौफ की वजह से हमारा साथ देने पर रजामंद तो हो गया था, लेकिन लालची आदमी फितरी तौर पर बुज़दिल भी होता है। इसलिए सरदार मातू के पास पहुंचकर लाजमन उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमारे साथ धोखा करना था और कारशू को साथ लाने का मकसद सिर्फ उस कालाश गेट को खुलवाना था। उसके बाद उसे ज़िंदा रखना अपने साथ जुल्म करने के मुतरादिफ था। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो सबने उसकी बात की तायद में सर हिला दिए। लेबॉर्ट्री के अंदर एक ऑफिसनुमा कमरे में मेज़ के पीछे मौजूद रिवॉल्विंग चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके सामने चंद कागजात पड़े थे और वो उन कागजात पर झुका हुआ था। उसके हाथ में बाल पॉइंट था, वो सर से गंजा था, अलबत्ता उसके सर के उगबी हिस्से की साइडों में सफ़ेद बालर की झालरें लटकी नज़र आ रही थी। उसकी आंखों पर मोटे शीशों वाली नज़र की ऐनक थी। ये प्रोफेसर एडिगर था, कार्डियोज़ुआलॉजी का माहिर और मार्टू एरिया में ब्लैक थंडर की इस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज था। वो गुज़िश्ता 10-11 सालों से यहाँ सलाजिम पर काम कर रहा था। ये लेबॉर्ट्री बेहद वसी एरिया में फैली हुई थी और यहाँ इसके साथ तकरीबन 200 के करीब साइंसदान और उनके मामनीन काम कर रहे थे, जिनको हर किस्म की सहूलियात हासिल थी, लेकिन वो इस लेबॉर्ट्री से बाहर ना आ सकते थे। प्रोफेसर एडिगर अपनी टीम के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके सलाजिम के ढांचे से मिलने वाली DNA से इस लेबॉर्ट्री में क्लोनिंग की एडवांस रिसर्च की मदद से दोबारा जीते जागते सलाजिम वजूद में ले आने में कामयाब हो गया था। ये काम मुसलसल जारी था। ब्लैक थंडर की तरफ से उन्हें 1 लाख जवान और ताकतवर सलाजिम को वजूद में लाने का टास्क दिया गया और 10 साल की मेहनत के बाद वो अब तक सिर्फ 6000 सलाजिम वजूद में ला सके थे। लेकिन अब ये तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी क्योंकि उन्होंने इब्तदाई रुकावटों को दूर कर लिया था। ये सलाजिम अभी बच्चे थे कि इनमें सबसे पहले वजूद में लाए जाने वाले 10 सलाजिम की उम्रें सिर्फ 6 साल थी, जबकि बाकी अभी बहुत छोटे थे। और चूँकि ये यकसर नई महलूक थी, इसलिए इन पर हर किस्म के तजुर्बात भी लेबॉर्ट्री में साथ साथ किए जाते रहते थे ताकि इनकी जहनी और जिस्मानी खसूसियात को चेक किया जा सके। सबसे अहम बात इनकी ज़िंदगी और हलाकत का मसला था। कदीम दौर में ये कहा जाता था कि सलाजिम किसी चीज़ से हलाक नहीं हो सकते और जो शवाहिद मिलते थे उससे इस बात की तायद भी होती थी। सिर्फ एक कदीम पत्थर पर बनी हुई तस्वीर ऐसी मिली थी जिसमें इस दौर के एक सूरमा ने तलवार की मदद से एक सलाजिम को हलाक कर दिया था, लेकिन ऐसी तहरीर भी थी जिसमें दर्ज था कि इस सूरमा की तलवार पर चूँकि बापूना जहर लगा हुआ था, इसलिए सलाजिम हलाक हो गया। लेकिन जहरों के बड़े बड़े माहिरीन भी उस बापूना जहर के बारे में कुछ ना बता सके, ना किसी को इस बारे में इल्म था। अलबत्ता इस कदीम दौर में मौजूद सलाजिम और इस नू की तमाम महलूक तूफ़ानी नू में डूबकर हलाक हो गई थी। इससे ये तय किया गया था कि पानी में डूबकर ये महलूक हलाक हो सकती है। इस सिलसिले में मज़ीद तजुर्बात किए गए तो ये बात सामने आई कि कोई सलाजिम इस वक्त हलाक हो सकता है जब
اس کے اندر پانی چلا جائے اور مزید آکسیجن اس کے اندر نہ جا سکے، ورنہ وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں ایجاد ہونے والی گیسوں اور ریز کے بھی ان سلاجین پر تجربات کیے جاتے رہے، کیونکہ قدیم دور میں یہ گیسیں اور ریز ایجاد نہ ہوئی تھی، اور پروفیسر ایڈیگر اس وقت ایسے ہی تجربات پر مبنی رپورٹس پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پروفیسر ایڈیگر نے سادہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر رونالڈو بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات ڈاکٹر رونالڈ؟ پروفیسر ایڈیگر نے چونک کر کہا۔ سر، روبز گیس سیف سلاجیم فوری ہلاک ہو گئے ہیں، آپ کا خیال درست ثابت ہوا؟ کتنے سلاجیم پر تجربہ کیا گیا تھا؟ پروفیسر ایڈیگر نے پوچھا۔ ہر عمر کے ایک سلاجیم پر جناب، اور ان کی تعداد 8 ہے۔ ڈاکٹر رونالڈو نے جواب دیا۔ کیا 8 کے 8 ہلاک ہو گئے ہیں؟ پروفیسر ایڈیگر نے پوچھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے۔ روبز گیس تو اب عام استعمال ہوتی ہے انسانوں کو بے ہوش کرنے کی غرض سے، ایسے نہ ہو کہ یہ ہلاک ہونے کی بجائے بے ہوشی ہو گئے ہوں۔ پروفیسر ایڈیگر نے کہا۔ نہیں جناب، میں نے مکمل چیکنگ کرنے کے بعد آپ کو کال کیا ہے، سلاجیم اس گیس سے فوری ہلاک ہو گئے ہیں، ڈاکٹر رونالڈو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ اس کی تفصیلی رپورٹ مجھے پہنچائیں۔ اس پر تو ریسرچ کرنا پڑے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ گیس جو عام انسانوں اور جانوروں کو صرف بے ہوش کرتی ہے، پھر سلاجیم کو اس سے ہلاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا فرق ہے ان کی اور عام جانداروں کی بناوٹ میں؟ پروفیسر ایڈیگر نے کہا۔ یس سر، میرے خیال میں اس پر پروفیسر مارٹن بہتر ریسرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ ہاں، وہی ریسرچ کریں گے، لیکن آپ پہلے رپورٹ مجھے پہنچائیے، پروفیسر ایڈیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو خاصی بڑی رکاوٹ سامنے آ گئی ہے، پروفیسر ایڈیگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ ڈاکٹر رونالڈ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے وہ فائل مودبانہ انداز میں پروفیسر ایڈیگر کے سامنے رکھ دی۔ بیٹھو ڈاکٹر، پروفیسر ایڈیگر نے فائل لیتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر رونالڈ میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ پروفیسر ایڈیگر نے فائل کھول کر اس میں موجود کاغذات کو پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ ڈاکٹر رونالڈ اس دوران خاموش بیٹھا رہا۔ کیا آپ نے روز کے علاوہ بھی دوسری بے ہوش کر دینے والی گیسز کو استعمال کیا؟ تھوڑی دیر بعد پروفیسر ایڈیگر نے فائل سے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، چونکہ یہ گیس سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اس لیے صرف اسی کا تجربہ کیا گیا ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے جواب دیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ روبز گیس میں کوئی ایسا عنصر ہو جو ان سلاجیم کی ہلاکت کا باعث بنتا ہو، جبکہ دوسری گیسوں میں وہ عنصر نہ ہو، اس طرح ہمیں اس عنصر کو تلاش کرنے میں آسانی رہے گی، پروفیسر نے جواب دیا۔ جیسے آپ حکم دیں، لیکن ایسی گیسوں کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، اگر تمام گیسز کا یہی نتیجہ نکلا تو سلاجیم کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جائے گی، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ صرف ایک اور گیس کا تجربہ کریں اور پھر اس کی رپورٹ لے آئیے، ڈاکٹر ایڈیگر نے کہا۔ یس سر۔ کاش دوسری گیس کے تجربے کا نتیجہ ایسا نہ نکلے، چند لمحوں بعد پروفیسر ایڈیگر نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اور رونالڈ اندر داخل ہوا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پروفیسر ایڈیگر سمجھ گیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ سر، دوسری گیس کا نتیجہ بھی یہی نکلا ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل پروفیسر ایڈیگر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو پروفیسر نے بھی احتیاط ایک طویل سانس لیا۔ بیٹھے ڈاکٹر، پروفیسر ایڈیگر نے کہا تو ڈاکٹر رونالڈ میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو گیا، بلکہ بلیک تھنڈر جس مقصد کے لیے انہیں تیار کرا رہی تھی وہ مقصد تو ختم ہو جاتا ہے، پروفیسر ایڈیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں ان گیسوں میں کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو سلاجیم کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، عام انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا، اور پروفیسر مارٹن اس سلسلے میں بہتر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ رکاوٹ عارضی ثابت ہوگی، ہم ان کی اسامی کو دور کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو رہے ہیں، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا تو پروفیسر ایڈیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 4 نمبر پریس کر دیے۔ پروفیسر مارٹن بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ایڈیگر بول رہا ہوں پروفیسر، آپ فوراً میرے آفس آ جائیے، پروفیسر ایڈیگر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو پروفیسر ایڈیگر نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی ڈاکٹر رونالڈ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو ڈاکٹر، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر خود بھی وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ پروفیسر مارٹن، ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آیا ہے اور اب ہم نے سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ورنہ ہمارا اب تک کا سارا کام ضائع چلا جائے گا، پروفیسر ایڈیگر نے کہا تو پروفیسر مارٹن چونک پڑا۔ کیا مسئلہ ہے جناب؟ پروفیسر مارٹن نے پوچھا تو پروفیسر ایڈیگر نے اسے ڈاکٹر رونالڈ کے تجربات کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ارے یہ تو واقعی بڑی حیرت انگیز بات ہے، پروفیسر مارٹن نے کہا تو پروفیسر ایڈیگر نے پہلے والی فائل اور ساتھ ہی دوسری والی فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ پروفیسر مارٹن نے ایک فائل کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے دوسری فائل پڑھی اور اس نے ایک طویل سانس لے کر دوسری فائل بند کر دی۔ ان کی لاشیں تو موجود ہیں، پروفیسر مارٹن نے ڈاکٹر رونالڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، آپ ان کی لاشیں میرے سیکشن میں پہنچائیے، میں اس پر ریسرچ شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم جلد ہی اس مسئلے کا کوئی حتمی تدارک نکال لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، پروفیسر مارٹن نے کہا۔
यस सर, डॉक्टर रोनाल्ड ने उठते हुए कहा और फिर वो सलाम करके मुड़ा और तेज़ी से कदम उठाता ऑफिस से बाहर चला गया। आपके जहन में कोई बुनियादी बात आई है इस रिसर्च को लेकर? प्रोफेसर एडिगर ने कहा। यस सर, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि इन गैसों की वजह से इनका दौरान खून का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से इनका दिल बंद हो जाता है और ये हलाक हो जाते हैं, जबकि आम इंसानों पर इन गैसेस के असरात सिर्फ इस हद तक होते हैं कि इनके खून की रवानी सुस्त हो जाती है लेकिन रुकती नहीं। प्रोफेसर मार्टिन ने कहा। ओ गुड प्रोफेसर, आपने वाकई दुरुस्त सोचा है। इसका मतलब है कि इनके खून में कोई ऐसा अंसर है जो आम इंसानों के खून में नहीं है। प्रोफेसर एडिगर ने कहा। यस प्रोफेसर, अब दोनों के खून का तफसीली तज्ज़िया इस नुक्ता नज़र से करना पड़ेगा, जबकि पहले हमने जो तजुर्बात किए हैं वो दूसरे नुक्ता नज़र से किए गए थे। प्रोफेसर मार्टिन ने कहा। हाँ ठीक है, आपको ये काम तरजीही बुनियादों पर करें, हमें हर सूरत में इसका तदारक करना होगा। प्रोफेसर एडिगर ने कहा। यस सर, मुझे इजाज़त दें, प्रोफेसर मार्टिन ने उठते हुए कहा और प्रोफेसर एडिगर के सर हिलाने पर वो मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि प्रोफेसर एडिगर ने एक बार फिर सामने मौजूद फाइल पर नज़रें जमा दी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी मायूसी नज़र नहीं आ रही थी। सरदार मातू अपने ऑफिस में बैठे चीफ की आमद का इंतज़ार कर रहा था। कामगार को कॉल किए हुए 2 घंटे गुजर चुके थे और उसी का ख्याल था कि अब किसी भी लम्हे जीप मारतू एरिया भी पहुंच सकती है। वो सोच रहा था कि जब वो सेकंड हेडक्वार्टर को इन पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत की इतला देगा तो यकीनन सेकंड हेडक्वार्टर उसे कोई बहुत बड़ा इनाम देगा। इसके साथ साथ उसने दिल ही दिल में पूरी कहानी भी तैयार कर ली थी कि उसने किस तरह इन एजेंटों को जंगल में दाखिल होने दिया और फिर किस तरह इन्हें हलाक कर दिया। इस पूरी कहानी में तमाम क्रेडिट इसने अपने आप को दिया। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो सरदार मातू ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस सरदार मातू स्पीकिंग ओवर। सरदार मातू ने तेज़ लहजे में कहा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंथनी बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से लिबर्टी की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंथनी की आवाज़ सुनाई दी तो सरदार मातू बेएहतियात चौंक पड़ा। यस कोई खास बात? सरदार मातू ने कहा। हमने एक रोज़ उलट जीप मातू एरिया की तरफ बढ़ती हुई चेक की है, जबकि हर तरफ हाई अलर्ट है। फिर ये जीप अंदर कैसे आ गई? दूसरी तरफ से कदरे सख्त लहजे में कहा गया। यह हमारी अपनी जीप है, आपने इसके सामने मौजूद हमारा मखसूस झंडा चेक नहीं किया? सरदार मातू ने सख्त लहजे में कहा। झंडा तो हम चेक नहीं कर सके, अलबत्ता उस फर्गस्तान रेस का आला ज़रूर चेक किया गया है। दूसरी तरफ से इस बात कदरे ढीले लहजे में कहा गया। तो फिर आपको खुद ही समझ लेना चाहिए कि यह हमारी जीप है। कैलाश पॉइंट से ये जीप हमारे आदमी को लेकर जहाँ मातू एरिया में आ रही है। सरदार मातू ने कहा। अच्छा ठीक है, सॉरी। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सरदार मातू ने मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। हाँ, मुझ पर रोप जमा रहा था, नॉनसेंस। सरदार मातू ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 20 घंटा मजीद गुजर गया और उसे जीप की आमद की इतला ना मिली तो उसने हद ही कामगार से मालूम करने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और अभी नंबर प्रेस करने ही लगा था कि यकलत उसका जहन किसी तेज़ चलते हुए लट्टू की तरह घूमने लगा। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। ये क्या हो रहा है? क्या मतलब? सरदार मातू ने अपने जहन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन चंद लम्हों बाद ही उसके जहन पर जैसे तारीख सी चादर फैलती चली गई। फिर जिस तरह गुब अंधेरे में जुगनू चमकता है, इस तरह उसके जहन में रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ और फिर ये रोशनी तेज़ी से फैलती चली गई। आंखें खुलते ही उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन को एक ज़ोरदार झटका लगा क्योंकि उसका जिस्म कुर्सी के साथ रस्सी से बंधा पड़ा था। उसने तेज़ी से नज़रें घुमाई। वो अपने ही ऑफिस में कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा था और ऑफिस खाली था। ये क्या हुआ? किसने मुझे बांधा है? क्या मतलब? सरदार मातू ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचता, कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक क्रीमियन अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक देव हैकल अफ्रीकी हबशी था। उन्हें देखकर सरदार मातू के जहन में जकलत धमाके से होने लगे। तुम्हें होश आ गया सरदार मातू? आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और वो सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया, जबकि देव हैकल हबशी उसकी कुर्सी के करीब खड़ा हो गया। तुम कौन हो और वो यहाँ तक कैसे पहुँच गए? क्या मतलब? सरदार मातू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम वही हैं जिन्हें रोकने के लिए तुम्हारी ब्लैक थंडर तंजीम ने बड़े पापड़ बेले, लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से जहाँ तक पहुँच गए हैं। इस एक्रीमी ने जवाब दिया तो सरदार मातू के जहन में जैसे बम सा फट पड़ा। तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, मगर तुम लाशों में तब्दील हो चुके थे और कामगार ने तुम्हें चेक भी किया था। ये कैसे हो सकता है? सरदार मातू का जहन वाकई धमाकों की जद में आ गया था। तुम्हारा कामगार खुद लाश में तब्दील हो चुका था। उस बेचारे ने हमें क्या चेक करना था? बहरहाल अब तुम ज़हनी तौर पर पूरी तरह संभल चुके हो, इसलिए अब तुम बताओगे कि लिबर्टी में दाखिल होने की 2 खुफिया रास्तों की क्या तफसील है और उनको किस तरह खुलवाया जा सकता है। उस एक्रीमी ने कहा तो सरदार मातू को यूँ महसूस हुआ जैसे वो कबीले का सरदार होने के बावजूद उनका मुकाबला करने के काबिल ना रहा हो। मुझे क्या मालूम जोसेफ? उस एक्रीमी ने कुर्सी के साथ खड़े हुए देव हैकल अफ्रीकी हबशी से मुहातिब होते हुए कहा। यस बॉस। सरदार मातू को हमने मातू कबीले की सरदारी से मौकूफ़ कर दिया है। इसकी गर्दन में मौजूद सरदारी का निशान उतार दो। एक्रीमी ने जिसे बॉस कहकर पुकारा गया था बड़े सख्त लहजे में कहा। बॉस किसी कबीले के सरदार को सरदारी से मौकूफ़ करने के लिए उस कबीले का विश डॉक्टर और बड़ा पुजारी कबीले के चार बड़ों के साथ मिलकर मुशावरत करते हैं और अगर सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसे मौकूफ़ कर दें तो वो मौकूफ़ हो सकता है, वरना नहीं।
जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा तो सरदार मातो उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि वो दुरुस्त कह रहा था। तुम हमारे कबीले की रवायात को कैसे जानते हो? सरदार मातो ने हैरान होते हुए कहा। लेकिन ऐसा इस वक्त होता है जब सरदार कबीले की रिवायात से बगावत करता है। लेकिन अगर सरदार कबीले के इज्तिमाई मुफाद को गैरों के हाथ फरोख्त कर दे तो ऐसे सरदार को कबीले के मुफाद की हिफाजत करने वाला अकेला आदमी भी मौकूफ़ कर सकता है। सरदार मातो चूँकि कबीले के मफादात को ब्लैक थंडर जैसी मुजरिम तंजीम के हाथ फरोख्त करके अपने आप को सरदारी के लायक नहीं रखा, इसलिए मैं जो मातो कबीले का रूहानी मुहाफिज हूँ उसे मौकूफ़ कर सकता हूँ। उस हकीमी ने हाथ उठाकर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, आप वाकई अजीम विश डॉक्टर और कबीले के रूहानी मुहाफिज हैं, आपकी बात दुरुस्त है। जोसेफ ने सर झुकाकर कहा और फिर वो तेज़ी से सरदार मातो की तरफ बढ़ गया। फिर इससे पहले कि सरदार मातो कुछ समझता, उसने उसे गले में मौजूद पट्टी में उंगली डालकर एक झटके से उसे उसके गले से अलहदा कर दिया। ये गलत है, मैं सरदार हूँ और मैं सरदार रहूँगा, सरदार मातो ने यकलौत हलक के बल चीखते हुए कहा। एक सूरत में तुम दोबारा सरदार बन सकते हो कि तुम मुझे ब्लैक थंडर तंजीम से अलायदगी और उनके खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान कर दो, वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। उस हकीमी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सरदार मातो को यूँ महसूस हुआ जैसे वो वाकई कबीले की बड़ी कौंसल के सामने पेश हो। मगर मैं बगावत नहीं कर सकता, वरना बड़ा सांप मुझे हलाक कर देगा, सरदार मातो ने रो देने वाले लहजे में कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर उसने रास्ते बता दिए तो उनके कबीले का बड़ा सांप उसको फूंक मारकर हलाक कर देगा। बड़ा सांप तुम्हारी गर्दन से अलहदा हो चुका है, अगर वो चाहता तो जोसेफ तुम्हारे गले से निशान अलहदा ना कर सकता था। इसका मतलब है कि वो भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं। उस एग्रीमेंट ने कहा तो सरदार मातो को यूँ महसूस हुआ जैसे ये एग्रीमेंट किसी बड़े कबीले का पुजारी हो। उसकी बातें उसके जहन में इस तरह बैठ रही थी जैसे शागिर्द के जहन में उस्ताद की बातें बैठ जाती हैं। मुझे दोबारा सरदार बना तो मैं वादा करता हूँ कि अब दोबारा कबीले के मुफाद के खिलाफ काम नहीं करूँगा। सरदार मातो ने फ़ौरन कहा, क्योंकि जिस लम्हे से उसकी सरदारी का निशान उसके गले से अलहदा किया गया था उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हाली होकर रह गया हो, उसकी सिरे से कोई अहमियत ही ना रही हो। पहले रास्ते बताकर अपनी बात साबित करो, उस हकीमी ने कहा तो सरदार मातो ने दोनों रास्तों के बारे में तफसील बताना शुरू कर दी। फिर उस हकीमी ने सवालात करके उससे जब सारी बातें पूछ ली तो यकलौत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें शायद मालूम नहीं सरदार मातो कि एक बार जिसे सरदारी से मौकूफ़ कर दिया जाए वो दोबारा सरदार नहीं बन सकता। क्यों जोसेफ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? उस हकीमी ने कहा। नहीं, यस बॉस, आप अजीम विश डॉक्टर और बड़े पुजारी से भी ज़्यादा अक्लमंद है, जोसेफ ने एक बार फिर सर झुकाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि सरदार मातो एहतजाज करता, उस एक्रीमिया ने बिजली की सी तेज़ी से जेब से हाथ निकाला और दूसरे लम्हे उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से शोले निकले और सरदार मातो को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में यके बाद दीगरे कई गर्म सलाहें उतरती चली गई हों। उसका जहन तारीख पड़ने लगा। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका सांस उसके हलक में पत्थर की तरह अटक गया हो। उसने झटके से सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सांस की बजाय उसका जहन यकलौत किसी तारीख दलदल की तह में उतरता चला गया। उसके साथ उसके तमाम हवास उसका साथ छोड़ गए। इमरान अपने साथियों समेत दरख्तों और ऊंची झाड़ियों की ओट लिए लिबार्टी की ऊंची चार दीवारी से कुछ फासले पर मौजूद था। वो सब जीप से यहाँ पहुँचे। फिर उन्होंने यहाँ से कुछ फासले पर जीप रोक दी। फिर इमरान अपने साथियों समेत पैदल चलता हुआ आगे बढ़ा। उसने वहाँ बने हुए लकड़ी के कैबिन नुमा मकानों के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी। इस तरह उन मकानों में मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो गए। इमरान और उसके साथियों ने उन मकानों के अंदर मौजूद तमाम बेहोश अफराद को ना सिर्फ हलाक कर दिया बल्कि वहाँ मौजूद तमाम मशीनरी भी फायर करके तबाह कर दी। उसके बाद इमरान के हुक्म पर जोसेफ ने बड़े मकान में जाकर वहाँ मौजूद बेहोश सरदार मातो को रस्सी की मदद से एक कुर्सी पर बांध दिया, जबकि इमरान और उसके साथी इस दौरान उन दूसरे मकानों की तफसीली तलाशी लेते रहे, क्योंकि इमरान को यकीन था कि जहाँ इस लिबार्टी के बारे में तफसीली फ़ाइल मौजूद होगी। लेकिन भरपूर तलाशी के बाद भी ऐसी कोई फ़ाइल जब वहाँ से न मिली तो इमरान ने सरदार मातो से इस बारे में पूछ करने का फ़ैसला किया। लेकिन जोसेफ ने अचानक सबके सामने एहतजाज कर दिया कि सरदार मातो अपने कबीले का बाकायदा सरदार है और उसके गले में सरदारी का निशान मौजूद है, इसलिए किसी कबीले के सरदार पर इस तरह तशद्दुद नहीं किया जा सकता जब तक वो सरदारी से मौकूफ़ ना हो जाए। तो इमरान ने बाकी साथियों को लिबार्टी का चारों तरफ से जायज़ा लेने के लिए भिजवा दिया और खुद वो जोसेफ के साथ सरदार मातो के बड़े मकान पर पहुँच गया। सरदार मातो होश में आ चुका था, क्योंकि जो गैस वहाँ फायरिंग की गई थी वो इंतहाई ज़ूदसर होने के साथ साथ जल्द ही अपने असरात ख़त्म कर देती थी। इसलिए जब इमरान और जोसेफ उस बड़े मकान में पहुँचे जहाँ सरदार मातो बंदा था तो वो उनके आने से पहले ही होश में आ चुका था। फिर इमरान ने अपने महसूस अंदाज में जोसेफ को डील करके सरदार मातो के गले से उसकी सरदारी का महसूस निशान उतरवा दिया। उसके साथ ही उसका ये ख्याल भी दुरुस्त साबित हुआ कि सरदार मातो सरदारी दोबारा हासिल करने के लिए उनसे ताउन करने पर तैयार हो गया। लेकिन उसने खुफिया रास्तों की जो तफसील बताई थी वो इमरान के काम ना आ सकती थी, क्योंकि उन्हें अंदर से ही ऑपरेट किया जा सकता था, बाहर से नहीं। इसलिए इमरान ने सरदार मातो का खात्मा कर दिया और फिर वो जोसेफ समेत बाहर आ गया और अब वो यहाँ अपने साथियों समेत मौजूद था। इमरान साहब, ये चार दीवारी चारों तरफ मौजूद है और वाच टावर्स पर भी हैवी मशीनरी मौजूद है, सफदर ने कहा।
हाँ मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर तो सिवाय हेली कॉप्टर के और किसी तरह से दाखिल ही नहीं हुआ जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। लामहला उसकी हिफाजत के लिए अंदर मुसल्लह सिक्योरिटी भी होगी, इस बार कैप्टन शील ने कहा। तो फिर क्या हुआ? हमारे पास हैवी मिसाइल गन्ने मौजूद हैं, उन दीवारों पर मिसाइल बरसाओ और जो रास्ता बने उससे अंदर दाखिल हो जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इस तरह ऊपर वाच टावर्स वाले हमें हैवी मशीनी गन्नों से भून कर रख देंगे, सफदर ने कहा। तनवीर की बात दुरुस्त है, अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, इमरान ने कहा। तो तनवीर का चेहरा यकलख चमक उठा। इमरान साहब हमें जो करना है जल्द से जल्द करना है, वरना सरदार मातू की हलाकत का इल्म उनके कबीले वालों को हो गया तो फिर पूरा कबीला हमारे खिलाफ इकट्ठा हो जाएगा और हम कितने अफराद को हलाक कर सकेंगे, कैप्टन शील ने कहा। तो इमरान समेत सबके साथियों के चेहरों पर यकलख इंतहाई तशवीश के तासुरात उभर आए, क्योंकि कैप्टन शील की बात दुरुस्त थी। हज़ारों की तादाद में कबीला मारतू के लोग अगर उनके खिलाफ जमा हो गए तो उन्हें जाने बचाना मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन इन हैवी मशीन गनों का क्या इलाज किया जाए, सफदर ने पूछा। मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है, अचानक सालिया ने कहा। तो सब चौंक पड़े। क्या? इमरान ने चौंक कर कहा। मैंने लकड़ी के एक कैबिन में असलहे की बड़ी बड़ी पेटियां पड़ी हुई देखी है, मैंने एक पेटी को चेक किया तो उसमें बेहोश कर देने वाली गैस की मिसाइल गन्ने मौजूद हैं और उनके मिसाइल भी। हम अगर सामने के रुख पर मौजूद दोनों वाच टावर्स पर और उगबी तरफ के दोनों वाच टावर्स पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दें तो ये लोग फौरी तौर पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकेंगे और हम मिसाइल गन्नों की मदद से दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, सालिया ने कहा। वेरी गुड सालिया, सालिया ने बेहतरीन तजवीज़ दी है और मैं इसमें मज़ीद इजाफा ये करती हूँ कि सिर्फ वाच टावर्स पर ही नहीं बल्कि लिबार्टी की चार दीवारी के अंदर भी बेहोश कर देने वाली गैस चारों तरफ से इस कदर वाफर मिकदार में फायर कर दी जाए कि अंदर मौजूद हर आदमी बेहोश हो जाए, फिर तमाम कार्रवाई आसानी से और यकीनी हो जाएगी, जूलिया ने कहा। गुड, आज हवा 3 का डे है। वेरी गुड, ये वाकई बेहतरीन और काबिल अमल तजवीज़ है, इमरान ने कहा। तो जूलिया और सालिया दोनों के चेहरों पर तेज़ चमक उभर आई। सफदर, तुम तनवीर के साथ उस कैबिन से बेहोश करने वाली गैस की गन्ने और मिसाइल ले आओ, तुम दोनों ने उगबी तरफ फायरिंग करनी है, जबकि कैप्टन शील और सालिया सामने वाले वाच टावर्स पर फायरिंग करेंगे। जोसेफ फ्रंट की तरफ से अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करेगा, इमरान ने बाकायदा हिदायत देते हुए कहा। और तुम क्या करोगे? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मैं मैट्रिक के इस तालिब इल्म की तरह नतीजे का इंतज़ार करूंगा जो नतीजा आने से पहले सारी रात जागता रहता है और हर लम्हे उसे फेल होने का धड़का लगा रहता है, इमरान ने जवाब दिया। तो सालिया और जूलिया के साथ साथ सब बेएहतियात चौंक पड़े। क्या मतलब कि तुम्हारा ख्याल है कि ये प्लानिंग फेल हो जाएगी? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। अरे नहीं, मैंने सिर्फ धड़के की बात की है, तालिब इल्म तो बहरहाल पास हो ही जाते हैं, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, अगर आपके जहन में कोई दूसरी बात है तो प्लीज़ बता दें, इस वक्त हमारी पोजीशन बेहद नाजुक है, सालिया ने कहा। मैं यहाँ इसलिए रुक गया हूँ कि जैसे ही तुम अंदर बेहोश कर देने वाली गैस की मिसाइल फायर करोगे तो मैं उस दीवार पर मिसाइल फायर कर दूंगा, क्योंकि जाहिर है कि दोनों साइडें पर और उनके दरमियान काफ़ी फासला है। साले ने जो मिसाइल चेक किए हैं उनमें इंतहाई ज़ोर बेहोश कर देने वाली गैस तो है, लेकिन उसके तासुरात भी जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो सभी तेज़ी से मुड़े और दरख्तों और झाड़ियों की ओट लेते हुए इस कैबिनुमा मकान की तरफ बढ़ते चले गए जहाँ बेहोश कर देने वाली गैस की गन्नों की पेटियाँ मौजूद थीं, जबकि इमरान वहाँ खड़ा रहा। वो सोच रहा था कि लिबार्टी में दाखिले के बाद असल मसला उन सलाजिम के हाथ में का है और ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि उन्हें हलाक कैसे किया जाए, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई हल मालूम ही ना था और उनकी तादाद भी कितनी है ये भी मालूम नहीं था। ये ठीक है कि लिबार्टी से बाहर एक झील मौजूद थी, लेकिन बेशुमार अफराद को चाहे महलूत नस्ल के ही हों बैक वक्त झील में डुबोकर हलाक करना उसके ख्याल के मुताबिक तकरीबन नामुमकिन था, और उसे ये भी मालूम ना था कि क्या ये सलाजिम गैस से बेहोश होंगे या नहीं, और इसी खौफ के पेश नज़र उसने फील होने वाली बात की थी। लेकिन जाहिर है वो अपने साथियों के सामने इस वक्त ये खदशा जाहिर ना कर सकता था, वरना उनके हौसले पस्त हो जाते। थोड़ी देर बाद जोसेफ ने एक बड़ी मिसाइल गन और उसकी मिसाइल बेल्ट चलाकर उनके सामने रख दी। बाकी साथी भी वापस आ गए थे। तुम दोनों कितनी देर में उगबी तरफ फायर कर सकते हो? इमरान ने सफदर और तनवीर से मुहातिब होकर कहा। हमें बहरहाल पौन घंटा लग जाएगा, क्योंकि वाच टावर्स की चेकिंग से बचकर उगबी तरफ जाना पड़ेगा, सफदर ने कहा। ठीक है, अब अपनी घड़ियाँ मिला लो और अब से 1 घंटे बाद सबने फायरिंग का आगाज़ कर देना है। पहले वाच टावर्स को निशाना बनाया जाए, फिर अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के मिसाइल फायर किए जाएंगे, फिर मैं 5 मिनट बाद दीवार तोड़ने का अमल शुरू कर दूंगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अंदर वो महलूक सलाजिम भी मौजूद होगी, उसका क्या करना है? ऐसा ना हो कि वो यहाँ से निकलकर जंगल में फैल जाए, कैप्टन शील ने कहा। तो सब चौंक पड़े। क्या मतलब, क्या वो बेहोश नहीं होंगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता मिस जूलिया, जो होगा देखा जाएगा, पहले हम अपने मिशन का आगाज़ तो करें, तनवीर ने कहा। तनवीर ठीक कह रहा है, हमने पूरी दुनिया को बचाने के लिए काम करना है, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो सब झाड़ियों की ओट लेते हुए अपनी अपनी टारगेट की तरफ बढ़ने लगे।
عمران نے میزائل بیلٹ میزائل گن سے منسلک کر دی. یہ 10 میزائلوں کی بیلٹ تھی اور عمران کا اندازہ تھا کہ ایک ہی میزائل اس دیوار کو اڑا دے گا, لیکن اس کے باوجود اس نے پوری بیلٹ کو لوڈ کر دیا کیونکہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس دیوار کی دوسری طرف کیا کچھ بنایا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میزائلوں کے لیے کوئی خصوصی انتظامات کیے گئے ہوں. عمران ابھی تک وہیں رکا ہوا تھا جبکہ اس کے سارے ساتھی اس کی نظروں سے غائب ہو چکے تھے. پھر اچانک اس کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی. وہ ٹرانسمیٹر تھا جو عمران سردار ماتو کے آفس کی میز سے لایا تھا. اس نے وہاں فون کا ریسیور اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا تاکہ اگر فون پر کال آئے تو وہ کنیکٹ نہ ہو سکے. اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا. ہلو چیف سیکیورٹی آفیسر اینتھونی کالنگ اوور. یس سردار ماتو اٹینڈنگ یو اوور. تمہارا فون انگیج جا رہا ہے کیوں؟ اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے؟ کیوں کال کیا ہے؟ اوور. عمران نے لہجہ سخت بناتے ہوئے کہا کیونکہ وہ بہرحال اس مارتو ایریا کا انچارج اور قبیلے کا سردار بھی تھا. تمہارے ایریا میں پراسرار نقل و حرکت ماں کی گئی ہے. اوور. دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران چونک پڑا. پراسرار نقل و حرکت؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اوور. عمران کا لہجہ مزید سخت ہو گیا. واچ ٹاور سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک ایکریمین کو تمہارے کیبن سے نکلتے دیکھا گیا ہے. ایکریمین؟ اور یہاں کیا تمہارے اس واچ ٹاور پر احمق لوگ تعینات ہیں؟ یہاں ایگریمنٹ کہاں سے آ گیا؟ عمران انتہائی غصیلے لہجے میں کہا. اعتماد بہرحال وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے ہی چیک کیا گیا ہے, لیکن انہیں صرف شبہ ہے کیونکہ سردار ماتو کا کیبن انتہائی گھنے جنگل کے درمیان بنا تھا, اس لیے لامحالہ انہیں شبہ ہی ہو سکتا تھا. آئندہ اگر تم نے ایسی احمقانہ باتیں کی تو میں سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے تمہاری شکایت کر دوں گا. یہاں چڑیا بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں اڑ سکتی اور تم اجنبی ایگریمنٹ انسان کی بات کر رہے ہو. عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری. اوور اینڈ آل. فون بند ہونے کے بعد ہی عمران نے اپنے تمام ساتھیوں کو مختلف سمتوں کی طرف روانہ کر دیا. گھڑی دیکھ رہا تھا. پھر جیسے ہی 5 منٹ گزرے وہ ہیوی میزائل گنیں اٹھائے تیزی سے لیبارٹری کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا. پھر کچھ دیر فاصلے پر جا کر اس نے میزائل گن کر وہ دیوار کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا. دوسرے لمحے فضا خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی. عمران نے پہلے ہی راؤنڈ میں یکے بعد دیگرے 4 میزائل دیوار پر فائر کر دیے تھے اور ان میزائلوں نے دیوار کا خاصا بڑا حصہ اڑا دیا تھا. اب اندر ایک وسیع اور عریض صحن کا حصہ نظر آنے لگ گیا تھا. عمران دوڑتا ہوا آگے بڑھا, لیکن دیوار کے قریب آ کر وہ رک گیا کیونکہ اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات بہرحال موجود تھے. تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. سب سے آخر میں صفدر اور تنویر پہنچے تھے. جوزف, تم اور تنویر باہر رہو گے کیونکہ دھماکوں کی وجہ سے یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے. تم نے خیال رکھنا ہے کہ اندر انہیں اس انداز میں روکا جائے کہ سارا قبیلہ یہاں اکٹھا نہ ہو جائے. عمران نے کہا. آپ بے فکر رہیں باس, اب ماتو قبیلے کے سردار میں ہوں, اس لیے ماتو قبیلہ آپ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا. جوزف نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ اس نے جیب سے وہ پٹی نکالی جو اس نے سردار ماتو کے گلے سے نوچی تھی اور اسے اپنے گلے میں باندھ لیا تھا. کیا اس پٹی سے قبیلہ تمہیں سردار مان لے گا؟ مجھے ان کی زبان بھی آتی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ بڑے صاحب کے پجاری ہیں. اب میں انہیں آسانی سے ڈیل کر لوں گا, جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا. تو عمران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جوزف کا ذہن ایسے حالات میں کس طرح کام کرتا ہے. اور پھر اس نے باقی ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو وہ سب ٹوٹی ہوئی دیوار کے بڑے سے سوراخ سے گزر کر اس لیبارٹری میں داخل ہو گئے جہاں داخل ہونے سے انہیں روکنے کے لیے بلیک تھنڈر نے ایک لحاظ سے اپنے تمام وسائل جھونک دیے تھے. عمران اپنے ساتھیوں سمیت لورگو شہر کی اس رہائش گاہ میں موجود تھا جہاں سے وہ اس مشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہوئے تھے. عمران اس وقت میز پر نقشہ پھیلایا اور کاغذات کا ایک پورا دستہ سائڈ پر رکھے اس پر جھکا ہوا تھا. وہ نقشے کو دیکھ کر کاغذ پر پین سے مختلف اعداد لکھتا رہا, پھر انہیں کافی دیر تک ضرب تقسیم کر کے نقشے پر نشانات لگانا شروع کر دیتا. اس طرح وہ مسلسل کام کر رہا تھا جبکہ اس کے ساتھی دوسرے کمرے میں بیٹھے آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے. البتہ جوزف عمران والے کمرے کے باہر دروازے کے قریب بڑے چوکنا انداز میں کھڑا تھا, جیسے اسے خطرہ ہو کہ کسی بھی لمحے عمران پر حملہ کیا جا سکتا ہے. پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے سر اٹھایا اور کرسی کے پشت سے سر ٹکا دیا. اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ کے تاثرات نمایاں تھے. جوزف, اچانک عمران نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا. یس باس. کافی بنا لاؤ سب کے لیے اور ساتھیوں کو بھی یہاں بھجوا دو. عمران نے کہا. یس باس. جوزف نے کہا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی اس کمرے میں پہنچ گئے. کیا ہوا عمران صاحب, کام ہو گیا یا نہیں؟ صفدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. ہاں, بڑی درد سری لینی پڑی ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ میں درست مقام پر پہنچ گیا ہوں, عمران نے کہا. لیکن اس لیبارٹری کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ وہ وہاں دوسرے سائنسدان اور مشینری بھیج دیں گے, جولیا نے کہا. اب ایسا ان کے لیے بھی ممکن نہیں رہا کیونکہ جس ڈھانچے سے وہ ڈی این اے لے کر کلوننگ کے کر کے سلاجیم کو وجود میں لا رہے تھے وہ میں نے جلا کر راکھ کر دیا ہے. سلاجیم کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ فکر تھی, لیکن تمام سلاجیم ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے تھے. ان کے ڈی این اے سے بھی مزید سلاجیم وجود میں لائے جا سکتے تھے, اس لیے ان سب کو اکٹھا کر کے پیٹرول چھڑک کر ان کو بھی مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے. وہاں موجود تمام سائنسدان بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں اور تمام مشینری بھی تباہ ہو گئی ہے. خاص طور پر پروفیسر ایڈیگر جو اس سارے کھیل کا سربراہ تھا وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے. عمران نے جواب دیا اور اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا تو اس نے 2 ٹرے اٹھائے ہوئے تھے جن میں کافی کے پیالیاں موجود تھے. اور مجھے کہنا تھا کہ میں بنا لاتی ہوں.
जूलिया ने चौंक कर कहा। जोसेफ ज़्यादा अच्छी काफ़ी बनाता है, पीकर देखो, इमरान ने कहा। थैंक यू बॉस, जोसेफ ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। वो सबके सामने काफ़ी की प्यालियाँ रखकर अब सीधा खड़ा हो गया था। तुमने अपने लिए नहीं बनाई? इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, जब मैंने शराब छोड़ दी है तो फिर ये काफ़ी क्या है? जोसेफ ने जवाब दिया। अरे ये तुम्हारी अफ्रीका की ही पैदावार है, इमरान ने कहा। यस बॉस, अफ्रीका में ऐसी काफ़ी कामाटी इस्तेमाल करते हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। कामाटी? इसका क्या मतलब है? इमरान ने चौंक कर पूछा। किसी भी कबीले के गुलामों को कामाटी कहा जाता है बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। तो तुम हमारी नज़रों में गुलाम हैं? इस बार तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा, लेकिन फिर इससे पहले कि जोसेफ कोई जवाब देता, अचानक इमरान की जेब से ट्रांसमीटर काल की आवाज़ सुनाई दी तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। इमरान ने जल्दी से जेब से ट्रांसमीटर निकाला। ये वो ट्रांसमीटर था जो इमरान ने सरदार मातू के केबिन से उठाया था। इमरान ने उसकी स्क्रीन पर दर्ज फ्रीक्वेंसी चेक की जहाँ से कॉल की जा रही थी। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि उसने पहले इस फ्रीक्वेंसी को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि ये ब्लैक थंडर के किसी सेक्शन हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी है, और गुज़िश्ता 2 घंटे से वो जिस नक्शे पर काम कर रहा था वो उसी फ्रीक्वेंसी से मुकाम का तयन था। फिर उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सेकंड हेडक्वार्टर कॉलिंग ओवर। हेलो, यस सर, सरदार मातू बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने सरदार मातू की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। तुम कौन हो? तुम सरदार मातू तो नहीं हो, कौन हो तुम? ओवर। दूसरी तरफ से तेज़ लहजे में कहा गया तो इमरान समझ गया कि वॉइस चेकिंग कंप्यूटर ने उसकी आवाज़ के बतौर सरदार मातू ओके नहीं किया। तो फिर सुन लो, मैं अली इमरान MAC DSC आक्सन बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे और आवाज़ में बात करते हुए कहा। इमरान, क्या मतलब? तुम कहाँ से बोल रहे हो? सरदार मातू कहाँ है, ओवर। दूसरी तरफ से चीख कर कहा गया। मेरा ख्याल था कि सरदार मातू को किसी सेक्शन हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया जाता होगा, लेकिन अब मालूम हुआ कि ये खेल सेकंड हेडक्वार्टर की तरफ से खेला जा रहा है। तो फिर सुन लो, तुम्हारा सरदार मातू अपने साथियों समेत हलाक कर दिया गया है। तुम्हारी मारतू एरिया में मौजूद लिबार्टी भी तबाह कर दी गई है, ओवर। इमरान ने कहा। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ओ नहीं, ये सब झूठ है। सलाजिम तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा देते, वो तो किसी भी तरह हलाक नहीं हो सकते, ओवर। दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। जब हम लिबार्टी में दाखिल हुए तो वहाँ मौजूद सैकड़ों सलाजिम पहले ही हलाक हो चुके थे और उनकी लाशें देखकर हम भी हैरान रह गए। हमने पहले उस लिबार्टी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी, इसलिए वहाँ मौजूद सब लोग बेहोश पड़े थे। हमने लिबार्टी इंचार्ज प्रोफेसर एडिगर को होश दिलाया। फिर प्रोफेसर एडिगर ने बताया कि वो पहले ही ये तजुर्बा कर चुके थे कि सलाजिम बेहोश कर देने वाली गैस से बेहोश होने की बजाय हलाक हो जाते हैं। वो इस सिलसिले में भी तहकीक कर रहे थे कि इसकी क्या वजह है और उसका तदारुक क्या हो सकता है कि हमने अंदर गैस फायर कर दी और इस तरह वहाँ मौजूद तमाम सलाजिम हलाक हो गए। फिर हमने आइंदा के लिए इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल इस दुश्मन की लाशों को पेट्रोल छिड़क कर जलाकर राख कर दिया, ताकि उनकी DNA से उन्हें दोबारा वजूद में ना लाया जा सके। इसके साथ साथ वो ढांचा जिसके DNA से प्रोफेसर एडिगर और उसके साथियों ने सलाजिम को वजूद में लाया था वो भी जलाकर राख कर दिया, और लिबार्टी में मौजूद तमाम साइंसदानों को भी हलाक कर दिया गया और तमाम मशीनरी तबाह कर दी गई है। सरदार मातू और उसके साथी और उसकी तमाम मशीनरी सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, ओवर। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लिबार्टी में दाखिला मुमकिन ही नहीं, फिर उस पर वास्ट टावर्स हैं और फिर तुम किसी सूरत मारतू एरिया तक नहीं पहुँच सकते। कालाट से मारतू तक हर तरफ सेक्टर्स स्कैनर्स नस्ब हैं जो एक लम्हे में तुम्हारी निशानदही कर सकते हैं, ओवर। दूसरी तरफ से हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए लहजे में कहा गया। मुझे मालूम है कि उस लिबार्टी की तबाही का सुनकर तुम अपने होशो हवास खोल बैठे हो। इस ट्रांसमीटर का मेरे पास होना इस बात का सबूत है कि हम मारतू एरिया में तुम्हारे सरदार मातू तक पहुंच चुके हैं, और प्रोफेसर एडिगर का नाम ही इस बात का सबूत है कि हम लिबार्टी के अंदर पहुंच जाने में कामयाब हो गए थे। तुम लोग मशीनरी को ही सब कुछ समझ लेते हो। तुम्हारा ख्याल है कि तुम जदीद मशीनरी इस्तेमाल करके नामुमकिन को मुमकिन बना लोगे, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इंसान के जहन को अल्लाह ताला ने बनाया है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ इंसान की बनाई हुई तमाम मशीनरी से कहीं आला व अरफा है। और जहाँ तक स्कैनर्स का ताल्लुक है, हम जिस जीप पर सवार थे उस पर कस्टान डेज का आला मौजूद था, इसलिए स्कैनर्स बेकार हो गए, ओवर। इस बार इमरान ने साथ लहजे में कहा। अगर वाकई ऐसा हो गया है तो फिर तुम समेत पूरे पाकिस्तान का वजूद ही सफ़ा मिस्ती से हटा दिया जाएगा, ओवर। दूसरी तरफ से इसी तरह चीखते हुए लहजे में कहा गया। तुम्हारी ज़हनी कैफियत को मैं बखूबी समझ रहा हूँ, और ये भी बता दूं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे सेकंड हेडक्वार्टर जनूबी बहरल काहिल के दूर दराज जजीरे कोंगा पर वाक़ है, और ये भी बता दूं कि हमारे लिए इस पूरे जजीरे को समंदर में गर्क कर देना कतई मुश्किल नहीं। अपने हेडक्वार्टर से पहले बात कर लो, फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सोचना, समझ गए तुम? और इस बात को याद रखना, ओवर एंड ऑल। इमरान ने ताई सर्द लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे पूरी कुव्वत से कमरे की सामने वाली दीवार पर दे मारा। एक धमाके के साथ ही ट्रांसमीटर टूट फूट कर नीचे गिरा और उसके पुर्जे फर्श पर बिखर गए। ये क्या किया तुमने?
اس کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے ذریعے وہ یہ معلوم کر لیتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور یہاں سے پاکیزہ تک کا سفر کافی طویل ہے، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس لیبارٹی کی تباہی کا سن کر ان کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے اسے فوری تباہ کر دیا تاکہ انہیں معلوم نہ ہو سکے کہ ہم کہاں موجود ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اگر آپ نے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کا درست مقام تلاش کر لیا ہے تو اس کی تباہی بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے پاکیزہ کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ بلیک تھنڈر کا مین ہیڈ کوارٹر انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا، لیکن میں نے دانستہ اسے وہ مقام بتا دیا تاکہ اس کے ہوش و حواس درست رہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ وہ پاکیزہ کے خلاف سوچنا بھی ترک کر دیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اس کے باوجود عمران صاحب، اب اس بلیک تھنڈر تنظیم کی تباہی ضروری ہو گئی ہے، یہ واقعی پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ سوچنا چیف کا کام ہے، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا، اور اس غیر فطری مخلوق سلاجیم سے پوری دنیا کو جو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور فی الحال اتنا ہی کافی ہے، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس لیبارٹری میں وائرلیس ریچارجر میگا بم نصب تم نے کیے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ریچارج کر کے اس پوری لیبارٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ بالکل عمران صاحب، یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ان سائنسدانوں کا کوئی پتہ نہیں انہوں نے لیبارٹری کے کسی کونے خطرے سے کسی سلاجم کا ڈی این اے نکال کر پھر اس پر کام کرنا شروع کر دیا تو، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سالیہ، یہ کارنامہ تمہارا ہے، اس لیے اس لیبارٹری کو تمہارے ہی ہاتھوں تباہ ہونا چاہیے، عمران نے سالیہ سے مخاطب ہو کر کہا تو سالیہ بے احتیاط اچھل پڑی۔ میرا کارنامہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم سب کا مشترکہ کارنامہ ہے، سالیہ نے کہا۔ نہیں، اس لیبارٹری میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے کا آئیڈیا تم نے دیا تھا، اور اس گیس کی وجہ سے تمام سلاجیم خود بخود ہلاک ہو گئے اور ہم بھی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرا ذہن سوچ سوچ کر تھک گیا تھا اور کوئی ایسی ترکیب سمجھ میں نہ آ رہی تھی جس سے یہ دونوں کام ہو سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی انتہائی اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں عمران صاحب، آپ اپنے کریڈٹ کو جس خوش دلی اور فیادی سے دوسروں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، یہ واقعی آپ کا ہی کام ہے، سالیہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ ارے اس قدر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جو کام جس نے کیا ہے اسے ہی اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریموٹ کنٹرول میں آلہ اٹھا کر سالیہ کے سامنے رکھ دیا۔ عمران صاحب، اگر وہاں اس لیبارٹری کو تباہ کیا جاتا تو کم از کم ہم تباہ ہوتے دیکھ تو لیتے، یہاں تو صرف بٹن دب کر پریس کر کے ہی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ لیبارٹری تباہ ہو گئی ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں ایک لیبارٹری تباہ کی جاتی تو مارتو قبیلے کے ساتھ ساتھ اور نہ جانے کتنے قبیلے وہاں پہنچ جاتے، اور جوزف اکیلا سب وکیلوں کا سردار نہ بن سکتا تھا، پھر شاید ہماری باہریت واپسی بھی مشکل ہو جاتی۔ پہلے ہی آدھی ٹیم زخمی ہو کر پاکیزہ پہنچی ہے، اب اگر باقی آدھی بھی زخمی ہو کر پہنچتی تو تمہارا چیف مجھے کچا چبا جاتا، عمران نے کہا تو سب بھی احتیاط ہنس پڑے۔ تمہارا مطلب ہے کہ چیف آدم ہو رہے؟ خبردار اگر چیف کے بارے میں ایسے الفاظ دوبارہ کہے تم نے، یکلا جولیا نے غصیلے لہجے میں آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو سب اس کے اس انداز پر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کیا واقعی مشن کی تکمیل میرے ہاتھوں ہوگی؟ سالیہ نے ریموٹ کنٹرول میں آلہ اٹھاتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھوں میں جذباتی ہونے کی وجہ سے ہلکی سی لرزش نمایاں تھی۔ ہاں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سالیہ نے ایک بٹن پریس کر دیا تو آلے پر چھوٹا سا زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ زرد بلب کو جلتے دیکھ کر سالیہ نے دوسرا بٹن پریس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی زرد رنگ کا بلب بجھ گیا اور اس کی جگہ سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملنے والی کامیابی مبارک ہو، میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کرو، عمران نے کہا تو باری باری سب نے سالیہ کو مبارکباد، اور سالیہ کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ اس کا چہرہ مسرت کی شدت سے اس طرح چمک رہا تھا جیسے اس کے چہرے کی جلد کے پیچھے انتہائی طاقتور الیکٹرک بلب جل رہے ہوں۔ اب تمہاری چیف کو بھی مبارکباد دی جائے تاکہ وہ میرے لیے کوئی بڑا سا چیک تیار کر رکھے، عمران نے کوٹ کی دوسری جیب سے ایک سیل فون نکالتے ہوئے کہا تو سب بھی احتیاط چوک پڑے۔ یہاں سے کیوں کال کر رہے ہو؟ اگر کال چیک ہو گئی تو، جولیا نے کہا۔ اس کا بندوبست پہلے سے ہم سب کے سیل فون میں موجود ہے، بے فکر رہو۔ پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف بلیک تھنڈر سے بھی زیادہ جدید آلات استعمال کرتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، پاکستان جا کر بھی تو رپورٹ دی جا سکتی ہے، کیا یہاں کال کرنا ضروری ہے؟ صفدر نے کہا۔ یہ اپنا تلا اونچا رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہماری اس مشن پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، ہاں سپر پاور سے جنہوں نے چیف کی منت کی تھی کہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کو اس مشن پر کام کرائے، اس کے چیف نے کہہ دیا کہ وہ مشن مکمل ہوتے ہی اسے کال کر کے بتا دیا جائے تاکہ وہ سر سلطان کے ذریعے تمام سپر پاور سے یہ اطلاع دے سکے کہ پاکستان سیکرٹ سروس نے مشن مکمل کر لیا ہے، عمران نے کہا تو اس بار سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔